Vous avez suivi qu'il y avait des événements malheureux aujourd'hui en province de l'Ituri, spécifiquement en territoire de Mombasa. Je m'en vais donc vous lire les communiqués qui est sorti tout à l'heure du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans les territoires de Mombasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les éléments terroristes des ADF-MTN contre des populations civiles innocentes. Les bilans fait état de 43 compatriotes tués, 44 maisons incendiées, ainsi que d'un camion Ben et 5 motos endommagées dans la localité des Bafouako à chefferie des Bandaka. Ces actes barbares, caractérisés par des violences aveugles, des pertes en vies humaines et des destructions de biens, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et une violation flagrante de droits fondamentaux. Les FARDC tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations, restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF et leurs alliés. Des opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler les réseaux terroristes. La population est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à l'éradication de cette menace. Voilà donc la bonne information et non tous les bilans et tout ce que nous avons vu la journée sur les réseaux sociaux. Il fallait donc à la fois pour le gouvernement et pour l'armée de prendre toutes les informations des terrains et de vous apporter à bon temps la bonne information. Et donc évidemment, c'est des actes que nous condamnons et pour lesquels nous travaillons étroitement avec les gouverneurs militaires à la fois de l'Ituri et du Nord Kivu pour que nous puissions endiguer définitivement cette menace terroriste. Et c'est aussi l'occasion de redire notre solidarité à toutes les populations qui sont touchées. Alors, je vais terminer par où je vais commencer. Nkuko rero utangiye ukurikira Patrick Muyaya arihanganisha imiryango n'ababuze ababo nyuma y'uko umutwe wa ADF ugabye igitero karahabutaka aho yahitanye abaturage b'inzirakarengane barenga 40. Tugiye kuba rero tubigarukaho tunarebera hamwe ingamba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe. Turaza no kugaruka ku itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ribo hasi yanditse subscribe n'amakuru menshi cyane rwose uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Ni intara ya Ituri yongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane by'umutwe w'iterabwoba wa ADF, aho abaturage b'inzirakarengane bakomeje gutakaza ubuzima n'imitungo yabo mu buryo bukabije. Ibirero byabaye kuri uyu wa 2 Mata 2026 ni mu gace ka Fakowa, ni muri sheferi ya Bandaka, ni mu karere ka Mombasa, bikongera kugaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri kara gace ko gihangayikishije cyane. Amakuru yatangajwe n'inzego za FARDC agaragaza ko muri icyo gitero abaturage 43 barishwe, inzu 44 zaratwitswe, amakamyo yaratwitswe andarangizwa, ni mu gihe amapikipiki cyangwa se za moto 5 zangiritse ku kigero cyo hejuru. Ibi bikorwa byakorewe abaturage b'inzirakarengane bikagaragaza ubukana bw'uyu mutwe umaze igihe kirekire ugaragaza ibikorwa by'iterabwoba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa hari n'andi makuru aturuka mu baturage n'inzego z'ibanze yavuga ko umubare w'abapfuye kushobora kuba noneho urenze 60, bigaragaza ko iki kibazo gikomeye, kandi bikajyana nuko hanini kumenya imibare nyakuri y'abaguye muri iki gitero kuri ubu ngubu biracyari urujijo rukomeye. ADF ni umutwe w'iterabwoba umaze igihe kinini cyane ukorera mu mashyamba ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, ukaba ufitanye isano n'umutwe wa Islamic State cyangwa se ICC. Uyu mutwe umaze kumenyekana cyane mu kwica abaturage mu buryo bwa kinyamaswa, gutwika imidugudu, gusenya ibikorwa remezo, guteza impunzi nyinshi. Igitero rero cya Bafkakoa cyabaye nyuma y'ibindi bitero byari biherutse kugabwa n'uwo mutwe w'iterabwoba, harimo n'ibyabereye mu birombe bya Mucaca, aho nabwo abantu benshi bahasize ubuzima. Yewe rero natwe ubwacu twabigarutseho ni mu itangazo ryasohowe n'ingabo za FARDC mu kanya ngiye kuba ngarukaho.
muri Ituri bagaragaje ko ibikorwa bya gisirikare ngo byongerewe imbaraga mu rwego rwo gushakisha no gutsemba imitwe y'iterabwoba, gukurikirana imiyoboro y'uwo mutwe, yewe rero no kugarura umutekano mu baturage. FARDC yashimangiye ko irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage barindwe ndetse n'abo bagizi ba nabi bashyirwe mu kato, bashakishwe kandi bagezwe imbere y'ubutabera. Abaturage basabwe gukomeza kuba maso, gutanga amakuru ku gihe no gukorana n'inzego z'umutekano. Nubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ibibazo by'umutekano muri Ituri biracyateza impungenge. Ibi bitero byongeye kuzamura ibibazo bikomeye, birimo nk'impamvu umutwe wa ADF ugikora ibikorwa bikomeye, ni mu gihe nyamara bivugwa ko hari operasiyo cyangwa se ibikorwa bya gisirikare bimaze imyaka n'imyaniko ku bufatanye n'igihugu cya Uganda, ariko bikaba bidatanga umusaruro. Ubushobozi bw'ingabo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro biragaragara neza ko nta buhari, kandi uruhare rw'abaturage mu gutanga amakuru ngo rurizewe. Itandukaniro riri hagati y'imibare y'abapfuye n'iritangazwa n'inzego za leta, ibyo nabyo bikomeje guteza ikibazo. Ni mu gihe leta ivuga ko hari abaturage 43, inzego za gisivile ziratangaza ko barenga 60. Ni nyuma y'ibitero guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko yifatanyije n'imiryango yabuze ababo inihanganisha abaturage bagizweho ingaruka. Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya yagaragaje ko leta yiyemeje gukomeza kurwanya uyu mutwe no gushyira imbaraga mu kugarura umutekano mu baturage. Ibi biri kubera muri Ituri bikagaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite uburemere bukomeye, kandi nubwo iteka ryose bavuga mama 23, ariko hari ibindi bibazo byagakwiriye kuba byitabwaho mbere na mbere mu rwego rwo kugira ngo abaturage babone amahoro n'umutekano. Ibi rero birasaba ingamba zihamye kandi zihoraho, imikoranire n'inzego zose n'ubufatanye bw'abaturage. Ni mu gihe ADF ikomeje ibikorwa byayo, abaturage bakomeje kuba mu bwoba, bategereje igisubizo kirambye cyatuma basubira mu buzima busanzwe. Ibitero byabereye Bafkakoa ni ikimenyetso cy'uko ikibazo cy'umutekano muri Ituri ko gikomeje kuzamuka, nubwo hari ingamba zikomeje gushyirwa mu bikorwa. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa nuko amahoro arambye azagerwaho. Ese ni ryari ayo mahoro azagerwaho? Ni igihe abaturage bazongera kubaho mu mutekano usesuye, ariko se kandi icyo gihe ni ryari nyine? Reka iyi nkuru yacu tuyikomereze kuri ritangazo ubona ahangaha imbere yawe. Ni itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya FARDC. Batangiye bagira bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu FARDC, icyicaro gikuru cy'ingabo, akarere ka 3 k'ingabo z'igihugu. Itangazo ryemewe bahaye ziriya nimero, bati ingabo z'igihugu ziramenyesha abanyagihugu n'amahanga uko umutekano wifashe mu karere ka Mambasa, aho ukomeje gutera impungenge ni nyuma y'ibitero biherutse byagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ni ku baturage b'inzira karengane. Ati imibare iragaragaza ko abaturage 43 bishwe, inzu 44 zaratwitswe, ikamyo imwe yarangijwe, naho amapikipiki cyangwa se za moto 5 nazo zirangirika. Ibi rero ngo byabereye mu gace ka Bafkakoa, ni mu bwami bwa Bandaka. Ibikorwa by'ubugome ngo birarangwa n'ihohoterwa rikorerwa abaturage, nta kurobanura, gutakaza ubuzima bw'abantu ndetse no gusenya imitungo. N'ubwicanyi bukomeje, ariko nanone bikagaragara neza ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo bukomeje guhonyorwa n'abo barwanyi ba ADF. Bityo rero ngo ingabo za FARDC zirizeza abaturage ko ingamba z'umutekano zirimo gukazwa kugira ngo barindwe neza, umutekano ugarurwe, n'imitwe y'iterabwoba nka ADF n'abafatanyabikorwa bayo irandurwe burundu. Ibikorwa bya gisirikare ngo byibasiriye abo bagizi ba nabi, kandi ngo bikomeje gukazwa muri ako gace hagamijwe gukurikirana ndetse no gusenya imiyoboro yose y'abo barwanyi. Abaturage ariko nabo ngo barasabwa kugira amakenga, gukorana n'inzego z'umutekano no gutanga amakuru ku gihe, cyane cyane ku kintu icyo ari cyo cyose kidasanzwe. Bikaba byakorewe i Bunia tariki ya 2 Mata 2026, ndetse witwa Lietona Chikundi Ngongo Jire, uyu ni umuvugizi wa segiteri ya operasiyo y'ibikorwa by'igisirikare mu karere ka 3 muri Ituri, ubarizwa mu ngabo za FARDC, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru.